آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس مسجد اقصی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اس مسجد اقصی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ قبۃ الصخرہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ٹیمپل ماؤنٹ کے بارے میں کتنا پتا ہے آپ کو؟ چرچ آف دی ہولی سیپلکر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یقین مانیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایسے فیکٹس بتاؤں گا، ایسی انفارمیشن دوں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ القدس یعنی جیروسلم شہر میں مسجد اقصی کے آس پاس کی جگہ کو اولڈ سٹی کہتے ہیں۔ اس اولڈ سٹی کو 4 حصوں 4 کوارٹرز میں بانٹا گیا ہے۔ یہ مسجد اقصی کمپاؤنڈ ہے اور یہ مسلم کوارٹر ہے جہاں تقریباً 20 سے 25 ہزار فلسطینی مسلمان رہتے ہیں۔ مسلم کوارٹر چاروں کوارٹرز میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے جوز کوارٹر جہاں تقریباً 2 سے 4 ہزار یہودی رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کرسچن کوارٹر جس میں تقریباً 4 سے 5 ہزار عیسائی رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں عیسائیوں کا سب سے مقدس ترین گرجا چرچ آف دی ہولی سیپلکر ہے جس کے رہسیہ کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ لاسٹ چوتھا کوارٹر آرمینین کوارٹر ہے جس میں تقریباً 2000 آرمینین عیسائی رہتے ہیں۔ ویسے تو ان چاروں کوارٹرز پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مگر یہاں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن طور طریقے سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس خطے کی، اس جگہ کی جس کو لے کر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ورلڈ وار 3 ہو جائے۔ میں بات کر رہا ہوں الاقصی کمپاؤنڈ کی جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور مسلمان حرم الشریف کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز، آرٹیکل، نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ الاقصی کمپاؤنڈ یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں دھرموں میں مقدس ترین جگہ مانی جاتی ہے۔ مگر آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ عیسائی نہ تو الاقصی کمپاؤنڈ میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ان کی صلیب کا نشان کہیں ملتا ہے اور نہ ہی وہ اسرائیل پیلسٹائن جنگ میں کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ جب عیسائی اس جگہ کے لیے لڑتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے تو یہ جگہ ان کے لیے مقدس کیسے ہو گئی؟ آئیے الاقصی کمپاؤنڈ کے بارے میں باری باری سے تینوں دھرموں کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوستو، یہ بلو باؤنڈری کے اندر جو ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف یا الاقصی کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ یہاں اس جگہ یہودیوں کی وہ ویلنگ وال ہے جہاں یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ ہے۔ قبۃ الصخرہ ایک بہت ہی اہم چٹان پر بنا ہوا ہے۔ اس چٹان کی ہسٹری آگے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ والی جو بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے قبلی مسجد یا الاقصی مسجد کہتے ہیں۔ یہی اصل اقصی مسجد ہے۔ ویسے تو یہ پورا الاقصی کمپاؤنڈ ہی الاقصی مسجد ہے، بٹ اگر ایگزیکٹ الاقصی مسجد پوچھیں تو وہ یہی ہرے گنبد والی مسجد ہے۔ یہ جو قبۃ الصخرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سن 690 عیسوی کے آس پاس خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ قبۃ الصخرہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے یہ کالی اور بھوری ٹائلوں سے کورڈ تھا۔ سن 1960 میں پہلی بار جارڈن گورنمنٹ نے قبۃ الصخرہ پر سونے کی پرت چڑھائی تھی تاکہ گنبد دھوپ اور بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سن 1993 میں جارڈن کے بادشاہ حسین نے اپنی طرف سے 80 کلو سونا قبۃ الصخرہ پر چڑھانے کے لیے دیا تھا، جس کی قیمت اس سمے کے $8.2 ملین تھی۔ اس پورے ٹیمپل ماؤنٹ یا الاقصی کمپاؤنڈ میں آپ کو عیسائیوں کی کوئی مقدس جگہ نہیں ملے گی۔ اگر عیسائیوں کی یہاں کوئی مقدس جگہ ہے ہی نہیں تو عیسائیوں کو اس جگہ سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دراصل دوستو، مسجد اقصی سے تھوڑی ہی دوری پر کرسچن کوارٹر میں عیسائیوں کا ایک چرچ ہے، دی چرچ آف دی ہولی سیپلکر۔ یہ چرچ عیسائیوں کے لیے دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے اسی طرح عیسائیوں کے لیے یہ چرچ ہے، کیونکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے بعد اسی جگہ ان کو دفنایا گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عیسائیوں کے سب سے مقدس ترین چرچ کی چابیاں ایک مسلمان فیملی نصیبہ فیملی کے پاس ہے۔ آج بھی یہی فیملی اس چرچ کے دروازے کھولتی ہے، پھر ہی عیسائی اس چرچ میں اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ چابیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہی نصیبہ فیملی کے پاس موجود ہیں۔
ईसाइयों को मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा से कोई खास लेना देना नहीं है, न ही वो इस जगह को अपने लिए अहम मानते हैं। यही वजह है कि अल अक्सा कंपाउंड में आपको ईसाई देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अल अक्सा कंपाउंड पर ना तो इजराइल का कंट्रोल है और ना ही फलस्तीन का, बल्कि इस एरिया पर जॉर्डन का कंट्रोल है। जॉर्डन की मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इस जगह के हर तरह के मैनेजमेंट को संभालती है, लेकिन अल अक्सा कंपाउंड के बाहर सिक्योरिटी इजराइल की रहती है। अल अक्सा कंपाउंड में आने जाने के लिए 11 दरवाजे हैं, जिनमें से सिर्फ एक दरवाजे से नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं। बाकी 10 दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व हैं। अल अक्सा कंपाउंड में आप सिर्फ मुसलमानों को ही इबादत करते हुए घूमते हुए देखेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ दूसरे धर्म के लोगों को इबादत करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि अल अक्सा कंपाउंड में आपको यहूदी और ईसाई इबादत करते हुए नहीं मिलेंगे। ये तो बात हुई ईसाइयों की। चलिए अब बात करते हैं कि अल अक्सा कंपाउंड की कौन सी जगह को यहूदी अपना मानते हैं और अल अक्सा मस्जिद के साथ वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये विलिंग वॉल। यहूदी मानते हैं कि ये दीवार उनके सेकंड टेम्पल की बची हुई दीवार है। इसके अलावा यहूदी कुब्बतुस सखरा को अपना किबला मानते हैं। यहूदी जब भी इबादत करते हैं इसी तरफ रुख करके इबादत करते हैं, जैसे हम मुसलमान काबा शरीफ की तरफ रुख करते हैं। यहूदियों का एक दावा ये भी है कि वो ये मानते हैं कि कुब्बतुस सखरा के नीचे या कहीं आसपास मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की ओरिजिनल तौरात और ताबूते सकीना दफन है। और दोस्तों, यहूदी किसी भी कीमत पर यहाँ खुदाई करके इनको निकालना चाहते हैं। यहूदियों का तीसरा सबसे बड़ा क्लेम ये है कि यहूदियों की नजर में उनका सेकंड टेम्पल, जिसे सन 70 ईस्वी में ईसाई बादशाह टाइटस ने तोड़कर खत्म कर दिया था, वो टेम्पल इस पूरे अल अक्सा कंपाउंड पर बना था। इसीलिए यहूदी इस पूरी जमीन को हथिया कर यहाँ अपना थर्ड एंड फाइनल टेम्पल बनाना चाहते हैं। और इसके लिए यहूदी अल अक्सा मस्जिद, कुब्बतुस सखरा, यहाँ तक कि हर उस चीज को ढहा देना चाहते हैं जो इस जगह पर बनी है। यहूदियों का एक ही मिशन है, अल अक्सा को शहीद कर देना। और मुसलमान इस वहम में हैं कि यहूदी हमेशा इस दीवार के आगे रोते बिलखते रहेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए यहूदियों ने कई बार साजिशें रची हैं। कई बार सुरंगें खोदकर मस्जिद अक्सा की नींव को कमजोर करने की कोशिशें की, ताकि मस्जिद अक्सा खुद ब खुद गिर जाए। मगर इन आतंकवादियों को क्या पता कि जिस मस्जिद को ये ढहाने के सपने देख रहे हैं, वो मस्जिद पूरी कायनात के रब अल्लाह की हिफाजत में है। दोस्तों, यहूदियों का एक हंसा देने वाला और अनसाइंटिफिक दावा ये भी है कि यहूदी ये मानते हैं कि कुब्बतुस सखरा के नीचे जो चट्टान है, इसी चट्टान से हमारी पृथ्वी की क्रिएशन हुई। सोचिए, ऐसे मजाकिया दावों के आधार पर यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा चाहते हैं। खैर, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मुसलमान किस आधार पर इस जगह पर अपना दावा करते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है और मुसलमानों की ही रहेगी। चाहे ये यहूदी आतंकवादी कितने ही जुल्म ढाले, चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, मगर हम मुसलमान इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी जानो माल कुर्बान है मस्जिद अक्सा के लिए। मस्जिद अक्सा हरम शरीफ के बाद दुनिया के इतिहास की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है, जो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त बनी थी। इस्लाम के बहुत से पैगंबर जैसे नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह ने इसी जगह पर अपनी दावत का काम किया था। मस्जिद अक्सा मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस तरीन मस्जिद है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल रहा है, यानी काबा की तरफ रुख करने से पहले मुसलमानों ने 16-17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी थी। दोस्तों, यहूदियों के पास उनके सेकंड टेम्पल का या इस विलिंग वॉल का, उनके सेकंड टेम्पल का बचा हुआ हिस्सा होने का आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जबकि अल अक्सा कंपाउंड में बनी हर चीज, चाहे वो कुब्बतुस सखरा हो, मस्जिद अक्सा हो या बाकी चीजें, हर चीज का पुख्ता सबूत है कि ये चीजें मुसलमानों ने ही बनाई थी और इस जगह पर मुसलमानों का ही अधिकार था। सबसे अहम बात ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से मिराज के सफर पर निकले थे। किबली मस्जिद यानी अल अक्सा मस्जिद के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानवर बुर्राक को बांधा था।
कुब्बतुस सखरा के नीचे जो चट्टान है, यही वो मुकद्दस चट्टान है जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के सफर के लिए गए थे। यही वो चट्टान है जहाँ से प्यारे नबी अपने रब से मिलने गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके लिए मुसलमान अपनी सारी दौलत, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। सोचिए उस हस्ती के पांव जिस चट्टान पर पड़े हों, जिस चट्टान से इतना बड़ा मौजज़ा हुआ हो, उस चट्टान, उस जगह को मुसलमान यूं ही छोड़ दें? अच्छा, जिस जगह के लिए लाखों फलस्तीनियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, सिर्फ पिछले 1 महीने में ही 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए। जिस मस्जिद अक्सा के लिए फलस्तीनियों ने अपना देश गंवा दिया, अपने घर खो दिए, खाने पीने के लिए तरसते हैं, अपने बच्चों की लाशें अपनी गोद में रखकर रोते हैं, उस मस्जिद अक्सा को हम यूं ही छोड़ दें? जान भी हमारी जाए, जमीन भी हमारी जाए, बच्चे भी हमारे ही मारे जाएं और फिर आतंकवादी भी हम ही कहलाएं? क्या बात है। इजरायली कुत्तों, तैयार रहना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है।